आ गए सब आ गए। रऊफ भाई ये बताएं कि बाबर गौरी साहब वापस आ गए, उनके वकील भी मौजूद हैं। क्या एक्टिविटी है उनकी एमकेएम पाकिस्तान का ही हिस्सा है या किसी और पार्टी में है? मेरे इल्म में नहीं है, और अगर एमकेएम पाकिस्तान में तो सबके दरवाजे खुले हैं। खुलूस के साथ, नेक नीयती के साथ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है अफाम व तफहीम की, मुत्तहद होने की। और मैंने अभी ये कहा है कि जो आईन पाकिस्तान के साथ तस्लीम करता है आईन पाकिस्तान को, अगर उससे कोई कोताहियाँ हो गई हैं और वो माफ़ी का तलबगार है तो फिलफौर माफ़ किया जाए। यहाँ सियासी और समाजी आज़ादी होनी चाहिए ताकि मुल्क को एक सही स्थिति में लाया जा सके। फायर फाइटिंग नहीं हो सकती कि आज यहाँ वाक़या हो गया तो कल वहाँ वाक़या हो गया। फिर माशी दहशतगर्दी जो है उसको भी तो रोकना होगा। ये कोई तरीका थोड़ी है कि आपके अरबों खरबों डॉलर स्मगल हो जाएं और पाकिस्तान के अवाम बैठ के देखते रहें। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए अफाम व तफहीम की बहुत ज़रूरत है। अब ये लड़ाई झगड़े ख़त्म होने चाहिए। कोताहियाँ खामियाँ अगर किसी से हो गई हैं और वो माफ़ी का तलबगार है तो उसको स्ट्रीम लाइन में लाना चाहिए। अच्छा, माफी का तलबगार से मुराद आपकी क्या है? से मुराद आप किसको कह रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी जो आईन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और जो माफ़ी का तलबगार है उसे माफ़ करना चाहिए। कातिल और वो भी हो, दहशतगर्द हो, उन्हें भी माफ़ कर दो। जो कातिल हैं उनके लिए अदालतें हैं, अदालतों से हो। हम कौन से बड़े बड़े कातिल थे जो आज 7 साल से हम ये मुकदमा झेलते चले आ रहे हैं। ये तो हमारे साथ जो कुछ हुआ 6 बरस कबल पीटीआई को और इमरान खान साहब को मसीहा बना के लाने के लिए ये जगहें खाली कराकर जो यूसी का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे उन्हें एमएनए एमपी बनाया। आज हशर देखे ना क्या हो रहा है। रऊफ भाई क्या आप भी जो बानी एमकेएम है क्या उनके लिए भी माफी का मुतालबा कर? मैं सबके लिए कह रहा हूँ जो माफी, मैंने ये बात कही है कि हर जगह में, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है, केपी में भी है, यहाँ पर भी है। और जो अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रहा है और माफ़ी का तलबगार है उसे माफ़ करना चाहिए ताकि हम आगे तो बढ़ें, वरना इन्हीं दायरों में हम घूमते रहेंगे। ऐसे कब तक चलेगा? चली जा रही हैं, उनके बुनियादी हुकूक उनके पास नहीं है। कराची और हैदराबाद में ये बल्दियाती इलेक्शन ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है लसानी बुनियाद के ऊपर कि डिलिमिटेशन इस तरह की गई। सेंसस में 1.5 करोड़ लोगों को गायब कर दिया। ये दुनिया में कहीं होता है यार? जो यहाँ पे हुआ एक जुल्म है जो तसलसल के साथ जारी है। रऊफ भाई आखिरी सवाल, ये रजा हारून के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो एक्टिव हो रहे हैं, और बाबर गौरी का फिर आप बता दें कि एमकेएम पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं? देखिए ये बयान तो देना होगा बाबर गौरी को और रजा हारून को, और यहाँ तो सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं ना, सबके रास्ते खुले हैं। आए हसन साबिर जो है, देखिए माशाल्लाह जीनियस थे, टैलेंट था। राब्ता कमेटी में पूरे पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के रुकन बनाए गए हैं। तो ये काम तो हमने करना है। अरे भाई एक आखिरी सवाल की है कि बानी एमकेएम से मुतालिक भी कि उनके लिए भी माफी का होना चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान में मौजूदा में सैयद मुस्तफा कमाल और अनीस खान खानी साहब तो बिल्कुल ही हार्ड लाइनर है इस सिलसिले में कि उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी उनके लिए माफी के दरवाजे होने चाहिए, तो ये पार्टी पॉलिसी है या इंफरादी आपका स्टेटमेंट है? ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक पॉलिसी मैंने बयान किया, उसके अंदर जो है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो सख्त सूरत हाल है उससे निकलने का रास्ता यही है कि तमाम लसानी इकाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उनके ग्रेवेंसेस को दूर किया जाए, उनकी जबानबंदी को ख़त्म किया जाए। कराची में और हैदराबाद की तो जबानबंदी की मिसाल बल्दियाती इलेक्शन है ना, हमको तो वोट डालने से भी महरूम कर दिया गया। मरदमशुमारी में 1.5 करोड़ लोगों को गायब कर दिया गया। पीटीआई से मुआहदा किया, उन्होंने नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ये किस तरीके से इस तरीके से नहीं चल रहा है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ जो आईन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और माफ़ी का ख्वास्तगार है उसको माफ़ करना चाहिए। आपको दिए माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है और इनके तो बड़ी सर्विसेज है इस पाकिस्तान के लिए। मैं चाहता हूँ इनके में आके शामिल होकर ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने इस टैलेंट को, अपनी इस जहानत को इस्तेमाल करें। हो गया ना, पूरी ज़िंदगी इन्होंने मुकदमात लड़ते रहे, अब आके पाकिस्तान के गरीब आवाम का मुकदमा लड़े, पूरे पाकिस्तान के लिए काम करें। ख्वाजा साहब ने क्या कहा है इसके? इन्होंने कहा कि मैं 1 दिन में 2 दिन में सोच के जवाब दूंगा, और मैंने ये कहा कि अब सोचने का तो वक्त गुजर ही गया, और अब सोचने का वक्त गुजर गया है। इस सब पाकिस्तान के लिए जो भी मुहब्बे वतन है उसको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी सर्विसेज देना चाहिए, नफ़ा नुकसान को बालातार रख। पहले तो मेरी ये अपील है, मेरी दरख्वास्त है साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार से कि दहशतगर्दी की जो ये लहर है जो उठी है, बल्कि इससे पहले ही करना चाहिए था कि जो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा है या पाकिस्तान के आइन के साथ
کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں اور اس کے لیے وہ معذرت خواہ ہے تو ان سب کو معافی دے کر ایک پلیٹ فارم پہ لانا پڑے گا. پاکستان کے اندر اگر متحد نہیں ہوئی ساری کمیونٹیز، سارے عوام، تو یہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو کیسے روکا جائے گا؟ معاشی طور پہ جو دہشت گردی کی گئی ہے گزشتہ 15-20 برس کے دوران اور خاص طور 5 سال پہلے، اس کے ذمہ دار کہاں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوئی ہوئی ہیں. کراچی کے بلدیاتی الیکشن اس کو عوام نے مسترد کیا ہے اور اس طرح کوئی الیکشن کرائے جاتے ہیں. لہذا اس کو فی الفور معطل کر کے دوبارہ کراچی اور حیدرآباد کی کروڑوں لوگوں کی آپ نے زبان بندی کر دی ہے. کروڑوں لوگوں کو آپ نے سیاسی طور پر ان کو پابند سلاسل کر دیا ہے انڈائریکٹ وے میں. یہ کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی؟ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے. اس کو جلدی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، وہ کرنا چاہیے. سیاسی بندش اور سماجی بندش یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. روزگار کے تمام مواقع ان دونوں شہروں سے اٹھا لیے گئے. یہ نوجوان کیا کریں گے؟ لہٰذا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ کراچی کے اور حیدرآباد کے یہ بلدیاتی انتخابات معطل کریں. 3 مہینے کے اندر حلقہ بندی کر کے دوبارہ الیکشن کرائے جائے. رو بھائی، ابھی آپ نے یہ دہشت گردی کی مذمت کی، کیا صورتحال بنتی ہے؟ اس کیس میں تو میں خود آیا ہوں، مجھے لایا نہیں گیا ہے. اس کیس میں خود آیا ہوں، میں نے بیل کرا کر پیش ہوا ہوں اور تقریباً ساری پیشیاں میں دیکھتا رہا. اس میں میرے اوپر یہ کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اس کے اندر تو میں خود آیا، لیکن یہ بھی شان ہے کہ جو ملزم تھے وہ گواہ ہو گئے، جو ملزمان تھے وہ گواہ ہو گئے، اور جو گواہ بننے کے لیے آیا تھا وہ ملزم ہے. تو بہرحال ہم اس کیس کو، یہ 267 افراد کا جو یہ زندہ جلا دینے والا شہدا ہے، اس کیس کو جس نے رتی برابر بھی خراب کیا، اس کو رتی برابر بھی اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، اس کا ٹھکانہ دنیا میں بھی اور آخرت میں تو جہنم ہے ہی ہے. اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کسی کے لیے بھی رعایت نہیں ہوتی، لیکن اس کے اوپر تو بڑی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مقدمہ جس طرح چل رہا ہے، جس طرح چلایا جا رہا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. اس کیس کے حوالے سے آج بتائیں کہ ٹوٹل اس کے اندر یہ کیس بیسکلی ہے کیا، کتنے اس کے اندر ملزمان ہیں، کس کس کی بریت کے حوالے سے لگایا گیا، خلاف لگا، اس کے حوالے سے بتائیں. اگر آپ جانتے ہیں، میں اظہر بھائی کی بات کو میں اور رؤوف بھائی نے جو بات کی اس کو تھوڑا سا اور ایلابریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ واقعی میں 260 لوگوں کی موت کا جو کیس ہے، اس میں انصاف نہیں ہوا اس لیے کیونکہ جو حقیقی ملزمان تھے ان کو گواہ بنا دیا گیا، اور جن کو خام خواہ اس کیس کے اندر ملزم گردانا گیا، جن کی JITs بنائی گئیں، جن کے اوپر الزام تھوپے گئے، ان کو آج پابند سلاسل کیا گیا. یہ واقعی انصاف نہیں ہوا ان 260 فیملیز کے ساتھ بھی، اور ان 5 لوگوں کے ساتھ بھی جن کو سزا دے کر جیل کے اندر ڈالا گیا، ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے. تو واقعی بہت بڑی ناانصافی ہے اس کیس کے ساتھ، اس کیس سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ. باقی آج اس کیس میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ اس کے اندر کیونکہ اسٹیٹ نے جو ہے آفٹر دا ڈیلے آف تقریباً 2 ایئرز انہوں نے ایک اپیل فائل کی، ایک گڈل اپیل، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اس میں جو ہے مزید جو ہے 4 لوگوں کو جو ہے اور اس کے اندر امپلیکیٹ کر دیا جائے. ان کے خلاف جو ان کی بریت کے خلاف اپیل میں لے کے آئے ہیں. آج عدالت نے جو ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل آفس کو یہ ڈائریکشن دی کہ وہ ہمیں اپنی اپیل کی کاپیز جو ٹائم ڈیلے کے ساتھ ہیں وہ ہمیں سپلائی کریں، اور 4 ہفتے کا اس میں وقت دیا ہے کہ وہ اس کے بعد اس کی ہیئرنگ ہوگی. ٹھیک ہے.